Pour faire varier un petit peu ou démarrer les travaux concernant le gaz de schiste, je vous propose 5 à 6 minutes, un petit documentaire en arabe pour présenter un peu la problématique du gaz de schiste. ولكن أيها الإخوة نطلب من كل واحد فينا un documentaire qui a annoncé et qui a dénoncé la question qui s'appelle Gaza. Gaza أصلا de Joss Fox fait 1h45 minutes, 47 quelque chose. ما بغيتش ندوز لكم هذا النهار لأنه باش ما ناخذكمش وقت بزاف ولكن راه كاين في الانترنت. Il parle en anglais pour les gens qui comprennent l'anglais. Il est sous-titré en français. وكاين ان اوتر ترجم شويه بالفرنسي هذا ترجمه واحد اخر كذلك من الجزائر ولكن هذا الدوكيومونتير اصلا c'est un très bon documentaire qui est très réussi et qui démontre la problématique. علاش؟ لانه les gaz de schiste ils ont démarré aux États-Unis. 2005 ça fait bientôt 10 ans qu'il exploite les gaz de schiste وبالتالي الان عرفوا الحقيقه تاع les gaz de schiste. كما قالت السيده باسي فرانسواز في الاول الناس كانوا فرحانين كيحطوا الفلوس وتلفوا ولكن من بعد ملي شافوا الماء ضاع والحيوانات ضرت والصحه تاع وليداتهم ضاعت بقاو نادمين على هذيك الكرايم اللي راهو بالشيء لانه تسمع لهم واحد كانوا كيسمع السيد اللي عنده الاغذيه باش يعني فيه حتى السوسور ما كانوش. اذا هذا الدوكيومونتير اصلا مطلوب منا جميعا واخا ما غاديش نفوتوا اليوم في هذه المناسبه ولكن حنا مساعدين في النوادي البيئيه في المدارس في المسؤولين في الجامعات باش ننظموا راسنا ونشوفوا هذا الفيلم تاع كاسر الدوكيومونتير حتى ما كان باش يشوف 1:45 مينوت يشوف تاع 45 دقيقه راه اذا باش نتعرفوا على المشكله ونعرفوا يعني المعطيات اللي هي علميه. يكون عندكم مقطع علمي كما من بعد غادي يتوفر الاساتذه الاجلاء لهذا الموضوع هذا الانسان ياخذ موقف صحيح وسليم لانه الانسان ما كيقولش لا والسلام لا ولكن ها الاسباب ها الاحتياجات ها علاش نقولوا لا وراه كاين خطا ومن الواجب ديالنا كفاعلين جمعويين او كمنتخبين باش ننبهوا الناس اخذين القرار. بالمناسبه ايها الاخوه كاين بعض الناس اللي هربوا على المنصه حنا كنعتبروا بالواجب ديالهم لانه حنا قدمنا دعوه للسيد وزير الطاقه والمعادن والبيئه باش يجي يحضر مع المواطنين ويتشاوروا معاه لان القرار كيرجع عليكم نتوما. هذه المناقشه اللي غتكون بعد الاعضاء بعد التدخلات والمناقشه هي يعني المنتوج تاع هذا اليوم الدراسي تاع هذه المناظرات. حنا كنسجلوا عليه غياب لانه مشات له برقيه مشات له انفاس ومشات له مراسله. اذا هذو كاملين ما كان حتى شي رد فعل من وزاره البيئه اللي مسؤوله على هذا القضيه. كذلك وجهنا بنفس القضيه بنفس الوسائل للسيده المديره العامه للمياه والخضر باش تجي تحضر امام المواطنين وتقول القرارات تاع الاداره ديالها وكان اتصالات هاتفيا باش يمثلوا واحد السيد يجي له هنا المكتب تاع المكتب الوطني للمحروقات والمعادن. يعني كانت واحد الاتصالات وانا شخصيا مشيت للطلبات باش نشوف واش توصلوا فعلا وكان واحد الانسان كتبك مدير باش يعني يعين واحد اخر ولا واحد موظف سامي باش يجي هنا كذلك ويتجاوب مع المواطنين تطبيقا للدستور المغربي. الدستور المغربي كيطلب من المواطن والاداره باش يتشاوروا على المسائل اللي هي كتخص وهذو جوج غياب حنا كنسجلوهم. اذا كانوا هنا في القاعه يجيو يتفضلوا عدم الكلام وراهم مدموجين في البرنامج واذا ما كانوش حنا كنسجلوا عليهم غياب يعني بصفه رسميه وامام العالم وامام وسائل الاعلام وامام الجمهور والمواطن. هذو جوج تاع ما نطولش عليكم السيد الرئيس. اذا غادي ندخلوا واحد الموضوع هذا فيه 7 تخيل كيهضر العربيه وكيحطنا لا بروبليماتيك قبل ما نعطيو الكلمه للساده الاساتذه باش يشرحوا لنا. من هنا نبدا رحله
الكوليكتيف المختلف في أعماق الطبيعة عموما. ومنذ عام 2008 تم بناء 3000 موقع حفر في بنسلفانيا. هذا جملة من الوثائق اللي كتلقاوها في اليوتيوب الآن غير دو شيست راه كيخرجوا واحد من العذاب، وتقريبا الآن على الملاحظ يعني تقريبا كاين واحد الحركة عالمية على مستوى أوروبا وكندا وأمريكا ولا الدول المغربية، يعني الدول المغربية لأنه بحال قصد العدوى هذه. غادي نمد كلمة الآن للسيد محمد الخيار باش يسير الحلقة. غادي ندخلوا صافي الموضوع مع السادة الأساتذة. كلمة للسيد محمد الخيار باش قبل نسمع السيد الرئيس نقرأ لكم مثال من هذا العديد ديال الباقيات اللي توصلتوا بها المحاضرة ديالكم. ما نقدرش الاسماء ديالها تقريبا كاين شي 30 تجمع 200 كوليكتيف كينشطوا على صعيد فرنسا اوروبا، ووصلنا 32 براتيكيا عندنا. هذا جوج يصلح لنا كنقول لكم لو collectif de Barjac France apporte son soutien aux organisateurs de la conférence maghrébine sur les gaz de schiste Boujda et exprime sa solidarité à la déclaration Boujda pour lutter contre la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste. Nous luttons tous ensemble pour un même but, que nos enfants et les générations futures puissent vivre dans un environnement qui ne soit pas totalement dégradé, que l'eau soit potable et l'air respirable. Stéphane pour le collectif de Barjac. تقريبا نفس السياق باش ما نطولش عليكم ونخلي الكلمه للسيد محمد. Mesdames et messieurs, je vous salue. Je me présente, Marcus Fouillard, je suis directeur de l'Observatoire régional de l'agriculture de l'Oriental. Donc, c'est un peu chargé de un peu piloter le déroulement des conférences de cette année. À cette occasion, je voudrais le remercier à titre personnel. Ensuite, exalter un peu les efforts qui n'ont pas cessé de déployer pour les médiatiser, les sensibiliser les décideurs pour sensibiliser les décideurs et la société civile sur les dangers que l'on couvre la région de l'oriental sur le plan environnemental. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants de ce matin sur la pertinence et l'importance de leur groupe qui nous ont sensibilisé davantage sur le problème de l'environnement et la nécessité de sa préservation. À titre personnel, si vous le permettez, je vais apporter juste un petit témoignage pour ensuite enclencher sur le programme de la journée qui comporte en fait deux exposés d'ordre prévu et donc ne sont pas donc faits pour la relation des invités. Donc, je suis dans la région de l'Oriental près de 10 ans. Et à titre personnel, j'ai constaté le changement climatique pour cette région. Quand je suis venu, et j'étais responsable du secteur de l'agriculture dans la région, et je pouvais appeler 5 provinces de la région orientale, je sens le basculement évident de la région d'un étage climatique semi-aride vers un étage climatique aride. Et ceci, moi, je l'ai senti à notre personne. Maintenant, au niveau de l'Observatoire, avec l'appui de l'agence du bassin de l'hydraulique de la Nouria, nous sommes en train de mettre au point un programme qui donc est opérationnel pour recenser toutes les stations météo qui disposent d'informations sur plus d'une trentaine d'années en ce qui concerne la température et la pluviométrie. Et nous sommes en train de traiter ces informations et nous allons
cet emmagasinement de la chaleur au niveau du globe. D'autres diront, d'autres chercheurs à l'échelle internationale pensent qu'il y a d'autres phénomènes naturels en tant que humains qui sont à l'origine de ce phénomène. Mais toujours est-il que le principal phénomène, c'est celui. Exploiter et infuser davantage de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est encore accélérer ce phénomène et donc faire augmenter la moyenne de la température annuelle, comme il a été dit tout à l'heure, qui était prévue, voire maintenant que les prévisions vont au-delà de ce niveau. Et donc c'est dangereux pour notre globe. D'abord pour les pôles, qui piègent une quantité importante d'eau qui vont être donc libérées, le niveau d'eau qui va augmenter au niveau des plages, donc il va y avoir beaucoup de conséquences. Par conséquent, l'agriculture qui est notre ressource et qui nous sommes en train de basculer vers des systèmes d'étage climatique, nous allons perdre notre avantage stratégique sur les produits agricoles qui font notre richesse. Et là, je reviens, quelle est la richesse de notre pays? Notre pays, sa richesse, nous ne sommes pas il y a des ressources. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une énergie fossile. Nous n'avons pas d'énergie fossile. Nous n'avons pas de ressources minières qui puissent garantir notre richesse. Nous n'avons pas une base technologique et scientifique suffisante pour garantir notre force et notre économie. Donc pour le moment, nous n'avons que nos ressources humaines que nous devons donc développer et nous avons aussi nos ressources naturelles. Et ces ressources naturelles, il faut les préserver. Il faut les préserver tout en tenant compte des exigences, parce que lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, lorsqu'on est dirigé, nous avons la nécessité de procurer aux citoyens les moyens de vivre. Ce n'est pas comme lorsqu'on est de l'autre côté. Il faut trouver le juste milieu pour trouver la solution à l'usage. Il faut que notre pays aussi fait des efforts, et nous avons maintenant le grand projet de l'énergie solaire qui est en train de se faire par l'Agence nationale de l'énergie solaire. Ce sont ces initiatives qu'il faut